16 तारीख को किडनैप हुई थी और 16 तारीख को बाजियाब करा लिया गया। हुर्रे हुर्रे हुर्रे। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत खुशी हुई वो दुआ ज़रा की ये खबर सुन के। और भाई मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतनी खुशी हुई है। ये सेहरा जो है आपके भी साथ जाता है। हमें तो आदत हो गई है रोजाना आपकी आवाज सुनने की। अब तो इतनी आवाज जो है आपकी पहचान सकते हैं। उसकी नकल उतारी थी। चले अच्छा हुआ उसके मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा बजा। तो भाई हमारी तरफ से, हमारे घर वालों की तरफ से आपको, आपके हर एक फ्रेंड को जिसने ये सारी मेहनत की हुई है उसको बहुत बहुत दिली मुबारक हो। और भाई काज़मी को भी अल्लाह ताला ने सब्र का उनको भी फल दिया है। और बाबर भाई जो हैं जिन्होंने खास तौर पे जो वो भी आए हैं, एक नेक फरिश्ता सामने आया है, तो खैर से उनको भी, उनकी भी खैर से मेहनत जो है वो रायगा नहीं गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई आपकी भी, आप इसी तरह रोजाना हमें कोई ना कोई अपनी आवाज क्योंकि हमें अब आदत हो गई है आपकी आवाज सुनने की, तो सुनाते रहे और हम सुनते रहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? चलिए बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। कल मैंने आपको न्यूज दी थी कि दुआ बाजियाब हो गई है। मुझे पता चल गया था, डॉक्टर शुजात अली के प्रोग्राम से ही पता चला था। उसके अलावा एक दो लोगों से मेरी और भी बात हुई थी। तो ये था कि सीक्रेट रखा जा रहा था, लेकिन शुक्र अल्लाह का एहसान है कि सबकी मेहनतें रंग लाई। अल्लाह पाक आप लोगों को इसका अजर दे कि जो भी इस कार्य खैर में शरीक हुए हैं और जिसने दुआ के लिए कोशिश की है, उसके माँ बाप के लिए कोशिश की है कि उनकी औलाद उनसे मिल जाए, उन सबको अल्लाह अजर अजीम दे और हम सबकी बेटियों को अल्लाह महफूज रखे। ये मेहदी काज़मी ने अपनी बेटी के लिए जंग नहीं लड़ी, मैं अक्सर ये बात कह चुकी हूँ। अपनी बहुत सारे जो मेरे प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें मैं अक्सर ये बात कह चुकी हूँ कि ये मेहदी काज़मी ने अपनी बेटी के लिए तो लड़ी है, पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए ये जंग लड़ी है कि अब अल्लाह ना करे किसी की बच्ची अगवा हो और उसको किसी बाजार में बेचा जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे रही? ठीक ठाक है जी। खैर मुबारक आपको भी, सबको, सब बहुत ढेर सारी मुबारक। कसम से बहुत टेंशन थी, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। कल सिर्फ कह रहे थे तो आज आपने लिंक भेजा, बहुत खुशी हुई, कसम से बहुत खुशी हुई। बहुत दुआएं मांगी, इंशाल्लाह जो भी इस तरह का है ना बच्चियों के साथ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हल होगा। होते हैं अब हमें किसी शेल्टर होम पे भी भरोसा नहीं है, कहीं पे भी कुछ भरोसा नहीं है किसी। तो सबसे बढ़ के जो है उसके माँ बाप है, और बच्ची जो है वो लावारिस भी नहीं है कि ऐसी जगहों पे उसको डाला जाए जब उसके माँ बाप उसके साथ खड़े हैं। कि उनकी जो माँ बाप की बेचैनी और हालत, उनकी जो अजियत के दिन उन्होंने गुजारे हैं, उनके वो अजियत के दिन जो है वो ख़त्म हो और उनकी बच्ची उनके पास आए और वो अपने बच्ची को अपने पास रखें। और बच्ची जितना हिफाजत दुआ की उसके वालिदैन कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो प्लीज़ 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 मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ बच्ची को जो है वालिदैन के हवाले किया जाए। ये मेरा मैसेज जो है वो सब तक पहुंचा दीजिएगा कि बच्ची जो है वालिदैन के पास हो, और जब वो जाएगी अपने वालिदैन के साथ रहेगी तो हमें मुकम्मल खुशी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया जी केस भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी हो रही है कि दुआ ज़हरा बाजियाब हो गई। और ये खुशी की खबर सुनने के लिए तो बहुत बेचैन थे हम लोग, सभी लोग बेचैन थे। और मतलब आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि हम सबकी आवाज़ें पूरी दुनिया में सुनी जाती हैं। और इस खुशखबरी के लिए तो हम लोग बहुत टाइम से बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं। हम आपकी हर ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते हैं, हर वॉइस सुनते हैं ना, तो बहुत खुशी हो रही है। बस अब इस बात का इंतज़ार है कि दुआ ज़ारा तो बाजियाब हो गई है, वो यहाँ पहुँच ही जाएगी और माँ बाप का कलेजा भी ठंडा हो जाएगा। बच्ची की हालत 3 महीने में ऐसी कर दी है, हकीकत में उसे नशा दिया जा रहा है और मनशियात, ये मतलब नशे की चीज़ें यूज़ की जा रही हैं।
اس کا چہرہ مطلب دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے. بچی کتنی معصوم اور کتنی پیاری اور چہرہ کتنا اچھا تھا اس کا, ایک دم چینج ہو کے رہ گئی. پتہ نہیں کیسا کر دیا اس کو 3 مہینے کے اندر نا. اللہ معاف کرے, کیا کچھ نہیں ہوا بچی کے ساتھ 3 مہینے. بہت خوشی ہو رہی ہے. بس یہ ہے کہ اب اس گینگ کو میں دیکھنا چاہتی ہوں, سزا سخت سے سخت سزا ملنا چاہیے, اور ظہیر اور شبیر تو بالکل بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے. اس پورے گینگ کو سخت سزا ملنا چاہیے. میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں. مجھے بہت ارمان ہے اس چیز کا کہ ان کے ساتھ جتنا برا کیا جائے کم ہے. 2000 کی بہت زیادہ خوشی ہے. ان کے والدین کو, بھابھی اور مہدی بھائی کی چہرہ بھی اتنا عجیب, مطلب اتنی کمزور ہو گئی. میں ایک ماں ہوں, میں اس چیز کو فیل کرتی ہوں. گھر میں نے یہ بات کی ہوئی ہے اپنے کہ پتہ نہیں کس طریقے سے زندہ ہیں بیچارے دونوں, بہت ہمت سے چل رہے ہیں. کتنا پیارا بھرا ہوا چہرہ تھا پہلے 2000 کی والدہ کا بھی اور والد کا بھی. بہت شریف اور بہت اچھے لوگ ہیں, اور اتنے پیارا چہرہ تھا مہدی بھائی کا بھی. ایک بہت مشکل مسئلہ تھا یہ کہ رات دن بیچارے بھاگے ہیں, اور اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے ہمت نہیں ہاری. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ایسے ہر والد کو ایسی ہمت دے اور حوصلہ دے, اور ایسے گینگ جتنے بھی ہیں غرق ہو جائیں وہ لوگ, ان لوگوں کو سبق دیا جائے ایسا کہ باقی جتنے بھی گینگ ہیں ان سب کو جو ہے نا نصیحت ہو جائے, اور آئندہ کسی بھی بہن بیٹی کو اس طریقے سے تکلیفیں نہیں بھگتنا پڑے, اور بے عزتی نہ ہو, اور ماں باپوں کو تکلیفیں نہ ہو. تو بس اب یہی انتظار ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے. جتنے بھی مطلب کیس بھائی کے چینل پر ایڈ ہیں ان سب کو میری طرف سے بھی بہت بہت مبارک, اور کیس بھائی کو بھی بہت بہت مبارک, مہدی بھائی کو اور بھابھی کو سب کو مبارک ہو. اور مطلب اب بس اس گینگ کو میں دیکھنا چاہتی ہوں, ان کی کتے جیسی حالت, منحوسوں کی بےسری شکلوں کو, ان کو اتنے کوڑے لگائے جائیں کہ مطلب مجھے ان کی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ مر جائیں. ان کو تو پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے. ان لوگوں نے کتنا ماں باپ کو جلایا ہے, کتنا 2000 کی زہرا کو نا اذیت دی ہے, کتنی پریشانی بچی نے اٹھائی ہے, اور کیا کچھ اس سے کہلوایا ہے غلط اس کا مطلب سب برین واش کیا. تو بہت خوشی ہو رہی ہے. سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. بس میں ان کا حشر دیکھنا چاہتی ہوں, اس گینگ کا حشر دیکھنا چاہتی ہوں میں, تاکہ آئندہ جتنے بھی گینگ اور ہوں ان سب کو نصیحت ہو جائے. السلام علیکم. میں اللہ ٹی وی کی جانب سے وساطت سے سندھ گورنمنٹ کو, خصوصاً زرداری بلاول بھٹو صاحب کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے سندھ سے ایک چھوٹی بچی مائنر ہے جو نابالغ ہے وہ اغوا ہوتی ہے, اور آپ کی پولیس کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے. ایک یہ CCPO ہے, اس کی شکل دیکھے, کم سے کم آپ عوامی نمائندے ہیں تو کس عوام کے آپ نمائندے ہیں؟ یہ سارا کریڈٹ جو ہے بابر سلیم صاحب کو جاتا ہے. اللہ زندگی دے اس کا, اس نے اتنی بڑی CDR نکالی, اور آپ کا CCPO ابھی کہتا ہے جی CDR آ گئی ہے. اس کو شرم آنی چاہیے. سندھ سے ایک بچی اغوا ہوتی ہے, اتنی بڑی فورس بیٹھی ہے وہاں پہ, اور وہ یہ سلوک کرتے ہیں. لعنت ہو اس CCPO کے اوپر. تو میں پرزور ریکویسٹ کرتا ہوں, التماس کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ سے کہ اس تفتیشی افسر کو بدل کر کے دوسرا تفتیشی افسر دے دے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, اس معصوم بچی کو بازیاب کرائے. اور بابر سلیم صاحب, آفرین ہو آپ کے باپ پہ جو آپ نے یہ CDR نکلوا کے ان پولیس والوں کے منہ پہ تمانچہ مارا ہے. السلام علیکم. کیس علی میر صاحب, میرے طرف سے آپ کو, جبران ناصر صاحب کو اور کاظمی صاحب کو, ان کی وائف کو, اور یوٹیوب کے جتنے بھی ہمارے مرد و خواتین نے یہ شاہ صاحب کے ساتھ دیا, آپ لوگوں کے ساتھ دیا, ان سب کو بہت بہت مبارکباد ہماری طرف سے. اللہ آپ سب کو زندگی دے, پروردگار آپ کو اور بھی سچائی کے ساتھ ایسے خبیث لوگوں کے ساتھ لڑنے کی آپ کو توفیق دے.
अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह सब से बड़ी बात है कि ये जो बच्ची है ये वालिदैन के हवाले कर देनी चाहिए। सबसे पहले है कि इसकी माँ बदमाश गलत औरत है, बच्ची बेचने वाली औरत। इसका भाई शबीर जो ड्राइव करके बच्चे लेके गया, इनको माफ नहीं करना, ना शबीर ना बशीर ना नकाह खान ना ये, इनको तो माफी मिलनी नहीं चाहिए। अगर अल्लाह जानता है कि मेरे हाथ में थोड़ा सा कानून दे दे, मैं तो इनको फांसी पर लटका दूं। मैं नहीं डरती, मैं 75 साल की औरत हूँ, मैं अपनी जान दे दूं ऐसे माँ बाप के लिए। आफरीन है ऐसे माँ बाप के लिए। शुरू से बोलता रहा, रोता रहा माँ भी में कि मेरी बच्ची का अगवा हुई है, अगवा हुई है। अरे कोई मानता ही नहीं, ना जज ना अदालतें ना वकील, अरे सब जुल्म करते रहे इस आदमी के साथ, इस औरत के साथ। आप लोग ने जबरान जिंदाबाद, जबरान नासर जिंदाबाद। अल्लाह तेरे जैसे बेटे हजारों को दे। सरे आम वाला भी जो है लड़का, अल्लाह इसको भी जिंदगी दे, सबको दे, बहादुर और शेरों को, कि ऐसे लोगों के साथ मुकाबला करे। इनकी बच्ची इनके घर भेज दो, खुदा के वास्ते बच्ची दे दो। ए जज, ए कोई कुछ नहीं है, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। बहुत पी काट ली इन्होंने, इनकी बच्ची इनके हवाले कर दो। लेके आओ जालिमों से बच्ची, लेके आओ, लेके आ जाओ बच्ची जालिमों के पास से। इसके वालिद को दे दो, इसकी माँ को दे दो।